Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Flanel Doom. Kali ini saya akan membuat perekat gorden karakter Hello Kitty. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya makin semangat buat videonya. Pertama-tama, siapkan dakron, spidol permanen, gunting, perekat, kain flanel ukuran 26 cm x 4,5 cm. Dan siapkan pita. Cara membuat pita: